Поплыли туманы над рекой. Два брата, Сторецкого промета, Сторецкого. Ćao svima, ja sam Darko, a vi gledate novu epizodu na kanalu Dum Dum. Danas vam predstavljamo pušku koju ste svi tražili u komentarima. M70. Zastava M70 je serija automatskih pušaka proizvedenih u fabrici Zastav u Kragujevcu, napravljena po uzoru na sovjetski, odnosno ruski AK-47, čuvenog konstruktora oružja Mihajla Timofejevića Kalašnjikova. Zastav M70 je razvijena 1969. godine, a zvanično uvedeno na naoružanje 1970. Ovo je prva automatska puška domaće proizvodnje. Pre toga Zastava je proizvodila automat M56 i mitraljez M53, dok je ovo prva automatska puška. Oko ovog sistema napravljeno je nekoliko varijanti M70, zatim puško-mitraljezi, automati, pa čak i snajperska puška, dok je kalibra 7,62x39 ostao u vojnoj upotrebi do dan danas. M70 je vremenom rađena i glodanjem i presovanjem. Odlikuje odličan kvalitet cevi i pored rumunske varijante Kalašnjikova, takozvanog Vasara, smatra se jednom od najkvalitetnijih varijanti ovog sistema na svetu. Mi vam danas predstavljamo dve varijante puške M70 i obe su samo u poluautomatskom režimu paljbe, tako da su perfektno legalne za civile. Da probam preciznost M70B2 na 80 metara, 5 metka, klasično FMJ zrno, pa da vidimo. Nezgodno je zbog okvira, ne može nikako lepo da se navali, ali okej. Nestabilna platforma. Ne vjerujem da je neka dobra grupa pogodaka, ali opet ajmo da vidimo. Evo do 80 metara gruba pogodaka i nije tako loša s obzirom da je puška bila na okviru, malo nezgodno bilo za gađanje, ali opet 1, 2, 3, 4 i ova moja greška što je pobeglo dole. Znači malo vuče na 80 metara na desno, to se može da se podesi prednji nišan, ali okej, to je to. Idemo dalje. Dužina M70B1 sa drvenim kundakom je 920 mm. Dužina cevi je 415 mm, težina 4,1 kg, znači veoma teška puška. Kapacitet standardnog okvira 30 metaka. Pre nego što krenemo da razgledamo, da proverimo da li je oružje prazno, vizualno proverimo, prazno je, okinemo u bezbednom pravcu. Kao što je svima dobro poznato, puške M70 sistema AK-47 rade na sistemu pozajmice gasova. Kako? Kada opalite metak, gasovi koji idu iza projektila, ovdje ima otvor, ulaze u ovaj otvor u gasni cilindar. Ti gasovi deluju na gasni klip koji gura ceo sistem, gasni klip, nosač zatvarača i zatvarač, nazad. Na njega deluje povratna opruga koja vraća to natrag, pokuplja metak iz okvira i ubacuje novi u cev. To je princip rada. Kada ovako pogledamo pušku, nema što tu previše da se priča. To je svima dobro poznat dizajn koji se viđa u svim raznim filmovima, igricama,
na puška koja je obišla ceo svet uzduž i popreko na raznim ratištima i brojno puta je dokazana. Ovaj ovdje model vidimo da je fabrički sa drvenim kundakom, rukohvatom, to jest potkundakom, kako da kažem, rukohvatom, a vidimo i model koji je malo drugačiji, malo prepravljen, gde imamo razne dodatke, razne railove, to jest razne pikantini šine za montažu raznih gripova, raznih optoelektronskih napravi i tako dalje. Ovo je model AB2, M70 AB2 sa preklapajućim kundakom. I jedna i druga puška nisu u automatskom režimu paljbe, kao što ste mogli da vidite, već su konvertovane na poluautomatsku paljbu i stoga su legalne za civile. Obe puške se koriste veoma uspešno na raznim streljačkim takmičenjima u praktičnom streljaštvu. Kada je nedovoljno 30, imate 40. Evo kada smo već ovdje i gađamo sa M70, da probamo i dejstvo lovačkog softpoint zrna 7,62x39 na balistički gel. Poleteo je. Da vidimo efekat. Evo, zrno je malo je pogodak, evo gdje je ulaz, malo je pogodak nisko, udarilo je u dasku i završilo negdje u grudobranu. Ali možemo da vidimo da je otvaranje poprilično fino. Evo, sečemo dovoljno i dovde. Kao što možete vidite, evo, rane poprilično velike. Evo, kolike su. Fino zrno. Ko kaže da ne može da se ubije divlja svinja, recimo ovim 7,62x39, taj se naravno vara. To je bilo to s ovim testom, idemo dalje. Kada rasklapate M70 za čišćenje, prvo naravno vadimo okvir. Proverimo, znači otkočujemo. Proverimo da li nema metak u cevi, vizualno proverimo, nema. Okinemo u bezbednom pravcu i sada možemo pristupiti daljem rastavljanju. Kod zastavljenog modela ove puške, to je kod zastavljenog modela AK-47, lako možete prepoznati zato što je potkundak kod nje malo drugačiji. Ima ova 3 otvora i ravanje. Kod drugih proizvođača imate ovdje malo udubljenje za lakši hvat. I kada se rastavlja, ne može prosto da se pritisne ovdje povratna opruga da bi se podigao poklopac sanduka, već imate ovdje dugme sa strane koje mora da se pritisne, da bi onda možete da pritisnete da bi izvukli poklopac sanduka. Malo je komplikovanija operacija, ali ništa posebno. Isto to morate dugme da pritisnete kada vadite i oprugu povratnog mehanizma sa vođicom. Zatim vadimo, kao što možete vidjeti, puška je korišćena danas poprilično. I tu je i zatvarač sa nosačem i gasnim cilindrom. Zatim, moramo da iskoristimo poklopac sanduka, da otvorimo gasni cilindar, znači gdje ide gasni klip. I jednostavno ga izvučemo. To je gasni cilindar i ovdje imamo sistem za regulaciju barutnih gasova i puška je sasvim rasklopljena za neko osnovno čišćenje i održavanje. Kada budete čistili i podmazali sve, vraćate na svoje mjesto obratnim redosledom normalno. Vraćamo gasni cilindar. Vraćamo bravicu ovog gasnog cilindra. Moramo da iskoristimo poklopac sanduka, to mnogo teško ide. Do kraja, dok ne dođe na svoj položaj. Zatim uzimamo gasni klip, zatvarač i nosač, vraćamo na svoje mjesto. Do kraja. Vraćamo oprugu povratnog mehanizma sa vođicom na svoje mjesto. Pomerimo ovo da bi ušlo na svoje mjesto. I vraćamo poklopac sanduka. Opet moramo da izvršimo pritisak
na ovo dugme. Dok sve to lepo ne legne, malo je nezgodno. To je sve na svom mjestu. Proverimo funkcionisanje. I puška je sprema za dalju upotrebu. Šta na kraju reći o pušci koja je većini dobro poznata i čija je reputacija legendarna? AK sistem je dokazan u svim ratovima od druge polovine 20. veka do danas. Puška koja se nalazi na zvaničnoj zastavi jedne države, na zastavi Mozambika. Također je i M70 dokazan u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije i na svim modernim ratnim žarištima, od Afrike preko Bliskog istoka do Ukrajine. Oružje koje jednostavno funkcioniše bez obzira na sve. U moderno vreme se uspešno koristi u sportske svrhe, u praktičnom streljaštvu. Nebitno da ne imate samo drvene obluke kao što je ovo ovde ili montirane šine, nišane, kompenzatori i slično, u zavisnosti od vaših potreba, ovaj sistem će ostati u upotrebi još dugo vremena. Cena ovakve nove puške u zastavi se kreće oko 90.000 dinara, odnosno 730 evra. Ovo je bila još jedna epizoda na kanalu Dum Dum. Ukoliko vam se sviđa ovako nešto, prijavite se klikom ovde, podelite ovaj video na društvenim mrežama i sa svojim prijateljima. Vidimo se sljedeći put.